बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात मैंने 2 व्लॉग्स किए थे लाहौर में बड़े वाक़या के हवाले से। और वाक़या क्या हुआ कि नाज़रीन 3 अफराद ने कल सारा दिन लाहौर पुलिस को तिगनी का नाच नचाए रखा। 3 पुलिस एहलकार नाज़रीन शहीद कर दिए और उसके बाद नाज़रीन फरार भी हो गए। नाज़रीन, मैंने 2 पिछले जो व्लॉग्स किए हैं गुज़िश्ता रात, पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बादामी बाग में शूटिंग की और एक अदील सब इंस्पेक्टर और असद हेड कांस्टेबल को नाज़रीन शहीद किया। उसके बाद ये नाज़रीन वहाँ से निकले, यतीम खाने पहुँच गए कि जहाँ पर खादिम रिजवी की जो मस्जिद है उसके बाहर जो पिकेट लगी हुई थी पुलिस के जवानों की, वहाँ पर इन्होंने हमला किया। वहाँ पर एक कांस्टेबल हारिस को शहीद किया, 3 कांस्टेबल इसमें जख्मी हुए। और उसके बाद नाज़रीन ये वहाँ से एक रक्षा लेकर फरार हुए और रक्षा लेकर फरार होने के बाद ये नाज़रीन शादरा गए। वहाँ पर नाज़रीन इन्होंने एक होंडा सिटी गाड़ी जो है ड्राइवर समेत उस शख्स को जो है वो अगवा कर लिया, उसकी गाड़ी में बैठे। और नाज़रीन ये मुरीदके के करीब रावी रेहान के इलाका से मुत्तसिल एक शरीफ पार्क का इलाका है, वहाँ जाकर रुपोश हो गए और गाड़ी और ड्राइवर इन्होंने छोड़ दिया। नाज़रीन उसके बाद सीसीडी की टीमें इनके पीछे चढ़ी हुई थी। सुबह 4 बजे के करीब नाज़रीन सीसीडी की टीमों ने इनको एक 1.5 मरला के घर के अंदर ट्रेस किया कि जहाँ पर नाज़रीन ये दोनों बाप बेटा कि जिसका नाम फयाज भट्ट और बेटे का नाम रेहान भट्ट है, ये छुपे हुए थे और उनके साथ पुलिस का मुकाबला चलता रहा। नाज़रीन इस मुकाबले को जो सर अंजाम देने वाले जो हीरोज़ हैं हमारे, उनमें नाज़रीन सीसीडी बाल टाउन का एक जवान कैसर है और उसके साथ एलीट फोर्स के जवान हैं। इन्होंने मिल के नाज़रीन ऑपरेशन किया, एक ईंट निकाली और इस ईंट के ज़रिए फायरिंग करके सबसे पहले रेहान को मारा और उसके बाद इसका जो वालिद है फयाज भट्ट, इसने वहाँ पर मौजूद अफराद को, बच्चों को यरगमाल बना लिया। SP फरद अब्बास साहब मौके पे गए और सेन में जाकर इसके साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। इसने SP फरद अब्बास के ऊपर भी 2 फायर किए, मौजूदा तौर पर वो बच गए। और उसके बाद नाज़रीन कैसर ने क्रॉलिंग करते हुए दीवार के ऊपर बड़ी मुश्किल से जो है वो जाकर इस फयाज भट्ट को भी ख़त्म किया। और नाज़रीन इनका एक साथी जो है मुबैना तौर पर जिसका नाम यावर यूनुस बताया जा रहा है, जो नाज़रीन इनका बहनोई लगता है, वो नाज़रीन फरार होने में कामयाब हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी तक रावी रेहान के इलाकों के अंदर जारी है। उस सर्च ऑपरेशन के अंदर सीसीडी मॉल टाउन के जो इंचार्ज हैं हसनैन हैदर, वो हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा सीसीडी इकबाल टाउन की सारी टीम नाज़रीन वहाँ पर मौजूद है, एलीट फोर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है, शेखुपुरा सीसीडी की टीम वहाँ पर मौजूद है। ये तमाम टीमों ने नाज़रीन मिल के कल काम किया है और इस काम के नतीजे के अंदर ये दोनों बाप बेटा मारे गए। नाज़रीन कल जो करंट सूरत हाल थी वो मैंने आपको बताया था, लेकिन नाज़रीन अब जो इस सारे वाक़या के पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर, इदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, लोगों को असल मामले का पता नहीं है कि मामला है क्या। और फैज़ान को और उसके भाई को, उसके वालिद को जो है वो बड़ा मासूम बनाकर पेश किया जा रहा है कि इनका भाई सीसीडी ने एनकाउंटर में मार दिया था तो उसका बदला लिया गया है, जबकि लोगों को असल हकीकत का पता ही नहीं है। तो नाज़रीन सबसे पहले असल हकीकत की तरफ चलते हैं कि फैज़ान भट्ट था कौन और ये मामला था क्या। नाज़रीन ये जो फैज़ान भट्ट था ये आज से 2 साल कबल 2024 के अंदर ये टीटीपी के साथ मिल गया था। और टीटीपी के साथ मिलने के बाद उस वक्त ना इसका कोई भाई मर्डर हुआ था, ना कोई इसका बदले का मामला था, ना कोई लेना ना देना था। इस शख्स ने, फैज़ान भट्ट ने, आपको याद होगा 2 साल की पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग्स हुई थी लाहौर के अंदर और एक मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जो है हेलमेट पहन के घूम रहा था और पुलिस एहलकारों को टारगेट कर रहा था। इसका नाम फैज़ान भट्ट था। नाज़रीन 2 पुलिस एहलकारों को इसने शहीद किया, फिर इसमें सब इंस्पेक्टर भी नाज़रीन एक शामिल हैं और 2 कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। और इनको शहीद करने के बाद हमारे सारे इंटेलिजेंस इदारे इस शख्स को, इस टारगेट किलर को ढूंढने में लगे हुए थे और आखिरकार इसे अल-फलाह टाउन के इलाके के अंदर जो DHA के करीब लगता है, वहां पर एक घर से इसको ट्रेस किया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसे CTD के हवाले कर दिया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के नाज़रीन इसको हवाले किया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में उस वक्त अदील जो है ये ASI था और अदील ने ही इसको गिरफ्तार किया था, इसको डिटेन किया था फैज़ान भट्ट को, और साथ ही रेहान भट्ट को भी, जो इसका भाई है, इसकी फैमिली को भी उठाया था, वालिद को भी उठाया था और उनसे तफ्तीश की थी। इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था 2-2.5 माह। उसके बाद नाज़रीन इस रेहान भट्ट को जो है ये छोड़ दिया गया था और ये आराम से अपना घूम रहा था, फिर रहा था। रेहान भट्ट भी नाज़रीन अपने भाई फैज़ान भट्ट के नक्शे कदम पर चलता हुआ टीटीपी वालों से जा मिला और उनके साथ मिलकर प्लानिंग की कि किस तरीके से किसको टारगेट किया जाए। पहले नाज़रीन इसको जो टारगेट मिला वो मोहम्मद अली भट्ट, जो सीसीडी इकबाल टाउन के इंचार्ज हैं, उनका टारगेट इसको मिला कि उनकी रैकी करनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि टीटीपी के लोग आसानी से मोहम्मद अली भट्ट को टारगेट कर सके। डिफेंस में नाज़रीन H ब्लॉक में शेव करवाते हुए इसने रैकी की रेहान भट्ट ने, और वहाँ पर जो मोहम्मद अली भट्ट के गन मैंस थे उन्होंने इसे पहचान लिया और पूछा कि तुम यहाँ पर कहाँ आए हो। उसने कहा जी मैं वैसे ही घूमता फिर रहा आ रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि नाज़रीन ये मोहम्मद अली भट्ट की रैकी पे था। उसके बाद नाज़रीन ये सीसीडी इकबाल टाउन के दफ्तर में भी चला गया और वहाँ पर नाज़रीन ये मोहम्मद अली भट्ट जब छत पर बैठते थे वहाँ पर जाकर इसने नाज़रीन देखा कि वहाँ पर मौजूद नहीं थे, ज़बरदस्ती अंदर घुस गया था। और फरूख भट्ट साहब वहाँ पर एक होते हैं थानेदार, उन्होंने इसको जो वहाँ से भगाया कि तुम यहाँ क्या लेने आ गए हो सीसीडी के ऑफिस में। इसने कहा मैं सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ,
لیکن ناظرین یہ انڈر آبزرویشن CTD کے تھا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ انہوں نے اس کے بھائی کو انکاؤنٹر کیا تھا, اسے گرفتار کیا تھا, لیکن اس پر نظر نہیں رکھی. اس شخص نے بھائی فیضان بٹ کے انکاؤنٹر کے بعد عدیل ASI کو, جو اس وقت ASI تھا, سب انسپیکٹر ہے, اسے کال کی اور اسے دھمکیاں دی. اس کا مقدمہ درج ہوا. کیا مقدمہ درج ہوا؟ FIR پڑھتے ہیں ناظرین. یہ مقدمہ تھانہ شفیق آباد لاہور میں 29/11/2024 کو درج ہوا. عدیل عاشق ASI تھے اس وقت ان کی مدعیت میں, جو اب سب انسپیکٹر شہید ہوئے ہیں, اور انہوں نے اس میں لکھا تھا بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ شفیق آباد, جناب علی بدریہ درخواست سے صدا ہے کہ من عدیل عاشق حال تعینات جنرل ڈیوٹی پولیس لائنز گلاب وجر سنگھ لاہور 210-2 لیبیا روڈ کریم پارک راوی روڈ لاہور کا رہائشی ہوں. اس سے پہلے من SI CTD لاہور میں ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا ہے اور اس دوران مسمی ریحان بٹ ول فیاض بٹ سکنہ بادامی باغ لاہور کی گراؤنڈ چیک کرتا رہا ہے, جو کہ فیضان بٹ ول فیاض بٹ جو کہ پولیس افسران کی شہادت کا ذمہ دار تھا اور TTP کے لیے کام کرتا تھا اور CTD لاہور میں پکڑا گیا تھا. دوران مقابلہ مارا گیا. آج مورخہ 29/11/2024 بوقت 5:42 شام موبائل نمبر فلانا فلانا سے واٹس ایپ کال آئی اور بتلایا کہ میں ریحان بٹ ہوں, فیضان بٹ کا بھائی. آپ لوگوں نے میرے بھائی کو مارا تھا, اب آپ کو میں ماروں گا اور آپ لوگ مجھے پکڑ نہیں سکتے, لہٰذا بذریعہ درخواست صدا ہے کہ ریحان بٹ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. دستخط بحروف اردو عدیل عاشق کارروائی پولیس. جی ناظرین, یہ عدیل عاشق نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا 2024 میں اس پہ, اور ناظرین یہ گزشتہ 4-5 مہینے سے غائب ہو گیا تھا. اور گزشتہ روز اس کے جو والد ہیں فیاض بٹ, انہوں نے کال کی عدیل کو کہ ریحان جو ہے یہ گھر آ گیا ہوا ہے, آپ اس کو گرفتار کر لیں, آپ کا اشتہاری ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. پر عدیل نے سمجھا کہ اس کا جو والد ہے یہ خود اسے ہمارے پاس پیش کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ناظرین اسد جو ہیڈ کانسٹیبل ہے اسے ساتھ لے کر یہ ناظرین وہاں پر موقع پر پہنچے. تو ناظرین ان 3 افراد میں کہ جن میں ریحان بٹ, اس کا والد فیاض بٹ اور ان کا ایک کزن ہے ناظرین یاور. ناظرین یاور کے بارے میں متنازع خبریں آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یاور ہے, کوئی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد ہے جو وزیرستان سے آیا ہوا تھا. کلاشن کوفوں سے ناظرین انہوں نے ان پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا اور دونوں کو موقع پہ جو ہے وہ مار دیا. اس کے بعد ناظرین یہ وہاں سے فرار ہوتے ہیں, حجویری شادی حال کے قریب سے جا کر ناظرین یہ رکشہ لیتے ہیں اور رکشہ لے کر یہ یتیم خانے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں, کہ جیسے انہیں یتیم خانے کا باقاعدہ طور پر کہ جیسے انہیں ٹارگٹ دیا ہوا کہ اب یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف جائیں گے. ناظرین احساس ادارے کا ایک افسر ان کا پیچھا کرنا شروع کر, احساس ادارے کا ایک ملازم ان کا پیچھا کرتا ہے, لیکن اسٹیشن کے پاس ان کا رکشہ مس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ایک ٹریفک وارڈن جو ہے وہ سول کپڑے ہونے کی وجہ سے روک لیتا ہے, اور اس روکنے کے دوران رکشہ مس ہو جاتا ہے اور یہ یتیم خانے پہنچ کر خادم رضوی صاحب کے مسجد کے باہر جو 4 پولیس اہلکار ہیں ان کی پکٹ ہے وہاں پر حملہ کرتے ہیں, کہ جس میں حارث کانسٹیبل کو ناظرین یہ شہید کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ناظرین 3 اور جو کانسٹیبل ہیں انہیں زخمی کرتے ہیں, اور یہ ناظرین وہاں سے رکشے کو لے کر اسے ڈرا کر دھمکا کر یہ وہاں سے نکلتے ہیں. اور رکشے پہ ناظرین یہ تھوڑا آگے جاتے ہیں اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شادرہ کے قریب یا بھاٹی کے قریب ایک ہونڈا سٹی گاڑی کے ڈرائیور سمیت اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور راوی ریان کے قریب جا کر وہ گاڑی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ناظرین ان کے پیچھے مسلسل CCD کی ٹیمیں اور لاہور پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ناظرین راوی ریان کے علاقے میں نے کو بتایا کہ شریف پورہ کے اندر آپ کو میں ساری داستان بتا چکا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا, کیا معاملہ ہوا. لیکن ناظرین جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیضان بٹ بے گناہ مارا گیا تھا اور اس کے بھائی نے اس کا بدلہ لے لیا اور پولیس پر تنقید کیے جا رہے ہیں, پہلے پوری سٹوری سن لیا کریں, پوری حقیقت جان لیا کریں. ہر جگہ پر پولیس جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی. یہ ہمارے ادارے ہماری سیفٹی کے لیے ہیں. یہ CCD کا کیس نہیں تھا, یہ CTD کا کیس تھا. آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ دہشت گردوں کو پکڑتا ہے, اور فیضان بٹ جو اس کا بھائی تھا یہ TTP کے ساتھ مل کر لاہور پولیس میں 3 پولیس آفیشلز کی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی تھی, اور اس ٹارگٹ کلنگ کے بعد یہ مسلسل جو ہے مزید اس کے پلان تھے, کیونکہ یہ TTP کے پے رول کے اوپر تھا, را کے پے رول کے اوپر تھا. تو اتنا خطرناک دہشت گرد تھا فیضان بٹ, اور ناظرین یہ بدلہ نہیں لیا گیا, یہ انہی کے ایجنڈے کے اوپر عمل کیا گیا, کیونکہ ریحان وہاں سے ٹریننگ لے کے آیا. اور ناظرین میرے ذرائع کے مطابق جماعت الاحرار نامی تنظیم نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے کہ لاہور میں جو کلنگز ہوئی ہیں, ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں پولیس آفیسرز کی, وہ ہم نے کروائی ہیں. تو ناظرین یہ ساری سٹوری ہے کہ ریحان بٹ کے پاس 3 کلاشن کوفیں کہاں سے آ گئیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نے بدلہ لیا تو بھائی 3 کلاشن کوفیں غریب گھر میں کہاں سے آ گئیں. اور ناظرین میرے ذرائع کے مطابق یہ پوری فیملی ہی سائیکو تھی, جس کی بنا پر ناظرین انہوں نے ریونج رکھا, غصہ رکھا. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی فیضان بٹ نے کیا کیا. اس نے 3 پولیس اہلکاروں کو بلا وجہ TTP والوں کے ساتھ تعلقات رکھ کے پیسے لے کر ان سے خرچہ لے کر شہید کیا, اور اس کے بعد جب خود انکاؤنٹر میں مارا گیا تو یہ دونوں باپ بیٹا بدلہ لینے چل پڑے. یہ بدلہ لینے نہیں چلے, یہ TTP کے ساتھ مل کر انہوں نے ساری کارروائی کی ہے, اور یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی تھی, اور ان کے مذموم مقاصد جو ہے وہ لاہور پولیس نے جانے دے کے پورے نہیں ہونے دیے. تو ناظرین یہ دہشت گرد تھے, یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, یہ کوئی عام CCD کا بدلہ نہیں تھا کہ CCD نے کسی کا انکاؤنٹر کر دیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے چل پڑے. یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا کیس تھا, یہ دہشت گرد تھے. کچھ خدا کا خوف کریں. ہر جگہ پر آپ لوگ باتیں, مجھے پرسنل پہ لوگ بہت میسج کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب CCD ظلم کرتی ہے, بھائی CCD ہے ہی نہیں یہاں پر.
CCD तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के साथ थी कि जब फैजान भट्ट को पकड़ा गया था। आप देखें कि अदील के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि अदील ने एनकाउंटर किया था इसके भाई का, तो इसका जो एनकाउंटर है वो CCD ने नहीं किया था, इसका एनकाउंटर फैजान भट्ट का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने किया था। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ज़रा सी नाअहली के बाइस ये फैजान भट्ट का जो मामला है उनको बहुत अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ज़रा सी नाअहली के बाइस पहले 2 पुलिस ऑफिसर फैजान भट्ट के हाथों शहीद हुए, उसके बाद 3 अब हो गए। ये पूरी फैमिली नाज़रीन तकरीबन 5 पुलिस ऑफिसर्स खा गई है और 4 के करीब जख्मी कर गई है। तो ये नाज़रीन सारी स्टोरी है इन बाप बेटों की। मैंने आपको सारे हक़ाइक़ बताने थे, बता दिए हैं, सारी स्टोरी बतानी थी, बता दी है। अब आप जाने, आपका काम जाने, तहकीक करें, माने ना माने, लेकिन नाज़रीन फैजान भट्ट और इसकी ये तमाम फैमिली दहशतगर्दों के साथ कॉन्टैक्ट में थी और उन्हीं से इन्होंने असला लिया, उन्हीं से इन्होंने ट्रेनिंग ली और बाहर निकल के सारा काम किया। आपने देखा होगा कि खादम रिजवी के बाहर जब इन्होंने पुलिस एहलकारों को शहीद करके वहाँ से निकल रहे हैं तो वहाँ पर ये लब्बैक के नारे लगा रहे हैं, ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि TLP के लोग हैं, जबकि नाज़रीन ये TLP के बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा नाज़रीन, इन्होंने जब ये अपने इलाके से बादामी बाग से निकले हैं वहाँ पर भी रास्ते में ताजदार ख़त्म नबूवत के TLP के नारे लगाते जा रहे थे ताकि लोगों को ये लगे कि ये TLP के लोग निकले हैं। हालांकि नाज़रीन ये TTP के लोग हैं। जमातुल अहरार ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है सारे वाक़या की, और ये एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी कि जो हमारी 13-14 अगस्त को लाहौर में पैनिक क्रिएट करने के लिए सारा वाक़या किया जा रहा था। अब नाज़रीन आपको सारी समझ आ गई होगी कि इस फयाज़ भट्ट ने खुद फ़ोन करके अदील को बुलाया और साथ उसके हेड कांस्टेबल असद आया, इन्होंने इनको निशाना बनाया। एक और अहम बात नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों को शहीद करने के बाद फयाज़ भट्ट ने 15 पे कॉल की और कहा कि आपके 2 पुलिस ऑफिसर्स किसी ने मार दी हैं, इनकी लाशें यहाँ से उठा लें, और इंतज़ार किया कि पुलिस आए तो बाकी पुलिस वाले आए, हम उनको भी मर्डर करें, हम उन्हें भी शहीद करें। लेकिन नाज़रीन न जाने क्या ऐसी बात हुई, मैं समझता हूँ कि इनका फ़ोन पर किसी के साथ रब्ता था जो इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। अब तफ्तीश बाकी पुलिस करेगी, जब इनका तीसरा साथी पकड़ा जाएगा तो बताएगा क्या मामला था। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।